You have to understand. This is not the country of Himanta Biswa Sarma. This is not the country of. बायलोगोफोर बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिखादों नङा होनबा मा भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना इन्ट्र भिडिअखौ नुनानै एसेबाबो हमनो हादों नङा होनबा माने गर्जन मोसाहारि सारजों एबा कंग्रेस दोलोनि हान्जाजों पुलिस आसाम पुलिसा माने नाराद नाथार जादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलां मानि थाखाय नाराद नाथार जादों जोबजासिम नायबासो बुजिगोन नङा होनबा लोगोफोर बेनिखायनो जोबजासिम नाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना मानि थाखाय नारा नाथा जादों এইটো সম্পৰ্কে পাৰমিশন দিব নেকি কোনবাই নাই আমি এটা মেমোৰেন্ডাম গণতান্ত্ৰিক দেশত দিব নোৱাৰো নহয় বিজেপিয়ে কৰিলে লীলা কংগ্ৰেছে কৰিলে ধৰি মেলি দিলা এইটোতো বেয়া কথা স্যাৰ নাই নাই আমাক যাব দিব লাগিব এইখন গণতান্ত্ৰিক দেশ আমাৰ অধিকাৰ আছে এইখিনি কৰা হুলস্থুল নকৰো democratic right article 91 to understand the democratic rights this country is by the people for the people and of the people you are there with this khaki poshak because এই বিজেপি সরকার জিয়ে চাই হিটি কৰিব দিয়া নাকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেইটোৱে মিডিয়াত কৈ হিটোৱে আইন হৈ গৈ আছে আপুনি কিয় নবুজি পাব আপোনালোকে সংবিধান মানে সেই সংবিধান পঢ়ে শান্তিপূৰ্ণ কংগ্ৰেছ ইজ নেভাৰ লাইনত যাম আপুনি যেনেকা ডিজাইন কৰা আমি এইভাবে যাম আপুনি আমাক যাব দিব লাগিব আমি মানি নলম বন্ধুসকল প্লিজ you have to understand this is not the country of Himanta Biswa Sarma this is not the country of Amit Shah this is not the country of Narendra Modi this is the country of আমাক লৈ দেখটো ৰক্ষণা কৰিছা সংবিধান ৰক্ষণা কৰা মানুহ আজি একেবাৰে বিলিটিল কৰা সামান্য কৰা হিটো আমি সহ্য কৰি থাকিম নাকি এনে হ্যাঁ আপুনি ভাবক यार ईमान सुपर रखना मग मारा पिता डोंट मेक दिस कंट्री ए शेम हम सभी भारतीय है हम सभी इंडियन है ये देश को रखना बेखना कर हमारा कर्तव्य है अब अकेला लड़ेगा क्या चाइना का साथ सिर्फ खाकी पोशाक जो पहनता है वही लड़ेगा क्या हाँ हम लड़ेगा इंडियन लड़ेगा वी विल फाइट फॉर दिस कंट्री व्हाट यू पीपल आर डूइंग हियर प्लीज तो अच्छा नहीं हुआ ये अच्छा नहीं हुआ बहुत दुखजनक है देश को हम ऐसा कर नहीं सकता है देश के लिए हम स्वाधीन किया है हजारों लाखों हमारा देशवासियों देश के लिए जीवन गवाया है और उसी को जानना चाहिए ना और पुलिस प्रशासन भी जैसा ही हिमंत बामा बोलते हैं ऐसा ही पालन करता है तो हमारा ये डेमोक्रेसी कैसा रहेगा देखिए श्रीलंका में क्या हुआ है श्रीलंका में सरकार नहीं है म्यांमार में सरकार नहीं है बांग्लादेश में भी ऐसा फाटने वाला है सरकार नहीं होगा और ऐसा बीजेपी सरकार रहते रहेगा तो हमारा देश में ऐसा ही होगा साउथ में अलग होगा नॉर्थ में अलग होगा नॉर्थ ईस्ट तो भी अलग होगा तो ऐसा हम मिनिस्टर को हमको क्यों नहीं चाहिए क्यों चाहिए तो इसीलिए हम बहुत दुख प्रकाश किया है वी ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री नीड टू रिएक्ट against this kind of unwanted, disrespectful, trying to belittle Dr. Bhimrao Baba Ambedkar. We are really unhappy with that. Hunok apuni aji, Amit Shah Dangoriai, Home Minister Dangoriai, enekha bhashon dise. Kunu Bharat bakiye, genuine Indian who had the blood of Indian, genuine Indian who respect the freedom fighters, who respect the freedom fighter, jiye mani amar freedom fighter bilak respect kora, aro jiye mani ei সংবিধানক respect kora, কোনো মানুহে অমিত শাহৰ কথাটো মানি লোৱা নহব। আমি ইয়াৰে আজি অনুসাৰে in this regard we are gathering and we are protesting, we are trying to have a peaceful rally and submit a memorandum to the President of India, Drupadi Murmu Dangoriani. কিন্তু পুলিশে আমাক এই গেটৰ পৰাই যাবলৈ নিদিলে ইমান পুলিশ পঠেই দিলে এই খাকি পোশাকক তেখেতসকলে ডিৰেসপেক্ট কৰা নিচিনাহে লাগিছে ভাৰতবৰ্ষক আমি স্বাধীন কৰিব নাপাৰিলেহেঁতেন উইদাউট প্ৰটেষ্ট আৰু অমিত শাহৰ কথাটো শুনক অমিত শাহৰ কথাটো এনেকা কৈছে যে চাওক আজিৰ তাৰিখত এটা সুইচ টিপিলে লাইটবোৰ ওলাই আহে টুপুচ কৰি আৰ্টিফিশিয়াল ৱৰ্ল্ড that does not mean that hey সূৰ্য তুমি মর্নিং और একেবারে ডিউটি পালন করিবা দরকার নাই তোমার দরকার কি আছে আজি মডার্ন যুগ এই চন্দ্র এই রাতে কিউ দিগদার দিয়াছে অন্ধকারে থাক
আমাৰ লাইট আছে, আমাৰ জেনেৰেটৰ আছে, আমাৰ সোলাৰ আছে, তোমাক নালাগে, এনেকা ক'ব পাৰিমনে? অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া সেইটোৱে কৈছে যে डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर वो पुराना आदमी है, उसका जो चिंता, उसका जो क्रिएशन, जो संविधान, ये पुराना हो गया, हमें उसका कोई जरूरत नहीं है। ये भी भाषण होता है क्या? और ऐसा बोला अमित शाह ने, मेरा पिता ये पुराना जमाना का पिता था, वो अनपढ़ था, लेकिन मैं पढ़ा हो गया, इसलिए मेरा पिता को मैं नहीं चाहिए, दूसरा पिता, मॉडर्न पिता को मैं बना लूंगा। ये भी होता है क्या? So this is how Mr. Amit Shah has addressed in the parliament, and we are against this. We cannot tolerate, we cannot let them go as they like. This is the reason why we are here today, showing so much of unpleasantness, and the police procession is supporting this kind of unwanted speaking, and they are not allowing us to